वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लवाहिकीन से। भोजा एयर हादसे में हलाक होने वाले सज्जाद अली रिजवी और सानिया अब्बास के वालिद और उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल हमें लाहौर से ज्वाइन किया है कैप्टन अमजद फैजी साहब ने, जो कि एविएशन माहिर हैं, इसके साथ साथ फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड ह्यूमन फैक्टर के। उनसे भी बात करेंगे एविएशन मसाइल के ऊपर कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं हादसात की, और ख़ास तौर पर हादसा पेश आया इसकी इन्हें क्या वजूहात समझ में आती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हादसे में तबाह होने वाले भोजा एयर के इस तैयारे की तारीख क्या है। भोजा एयर के तबाह होने वाले बोइंग कंपनी के त्यारे का मॉडल 737-200 था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर APBKC और सीरियल नंबर 23167 था। इस त्यारे की पहली परवाज 13 दिसंबर 1984 में हुई थी और ब्रिटिश एयरवेज और निजी अमेरिकी एयरलाइंस कॉम एयर के पास रह चुका है। पाकिस्तान में ये त्यारा शाहीन एयरवेज ने चलाने के बाद ग्राउंड कर दिया था, जिसके बाद उसे भोजा एयर ने खरीद लिया था। इस त्यारे में ज्यादा से ज्यादा 136 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। जहाज की लंबाई 100 फुट और परों का फैलाव 93 फुट था। ये त्यारा बगैर रुके 4300 किलोमीटर तवील परवाज कर सकता है। त्यारे का खाली वजन 31,600 किलोग्राम और ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की गुंजाइश 52,400 किलोग्राम है। नाजरीन, कैप्टन अमजद फैजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन माहिर। अमजद फैजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसी भी तैयारे को, सिर्फ इस तैयारे की बात नहीं कर रहे, किसी भी तैयारे को पेश आने वाले हादसे की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? पहली बात, शुक्रिया आपने मुझे मदद किया, थैंक यू वेरी मच। किसी भी एक हादसे की एक वजह नहीं होती, बहुत सी मुश्तरका वजूहात होती हैं और कहते ये हैं कि दुनिया भर में जो हादसा होते हैं 80% आर ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर, और ये जो फिगर है काफ़ी बड़ी है और इसके पीछे जो महरक़ात होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। एक अकेली वजह हादसे का सबब नहीं बनती, उन बहुत सी वजूहात मिलके हादसे को तरतीब देती हैं। ठीक, अमजद फैजी साहब ये बताइए कि ये जो स्पेसिफिक अगर भोजा एयर की बात करें, जो इस तैयारे को हादसा पेश आया, कहा यह जा रहा है कि मौसम की खराबी के बाइस पेश आया, वजूहात भी सही तरह समझ में नहीं आ सकी। कुछ ये कह रहे हैं कि तैयारा पहले फिजा में आग लगी, फटा, उसके बाद जमीन पर गिरा इसका मलबा। कुछ कहते हैं कि जमीन पर टकराया, उसके बाद दोबारा फिजा में बुलंद हुआ, फिर ये इसको हादसा पेश आया, ये फट गया। आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है इस तैयारे के साथ, मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं? मैं इस सिलसिले में इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इसके हादसे की तहकीकात हो रही हैं और ये काम उनका तयन करना है कि हादसा हवा में फटा या ज़मीन पर टकराने के बाद ये हादसा रूनुमा हुआ। बहरहाल इस पर अभी मज़ीद बात करना अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, आप एविएशन माहिर हैं, आप ये बताइए कि भोजा एयर के पास जो इस कंपनी के पास जो तैयारे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये मुनासिब हैं, इनकी जो मेंटेनेंस है वो सही होती है, तमाम ये परवाज के लायक हैं ये तैयारे? देखिए, कोई भी पायलट कोई जहाज़ भी बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे लेकिन नहीं उड़ता। उसको तकनीकी तौर पर वो जहाज़ ठीक चाहिए होता है, वो मांगता है और उसे मिलता है। अगर तकनीकी तौर पर जहाज़ ठीक है तो जब पायलट फ्लाई करेगा, वगैरह वो नहीं करेगा। और ये कहना कि वो तैयारा बहुत पुराना हो गया था, शायद पुराना था, लेकिन जो तैयारे मेंटेन होते हैं वो पुराने नहीं होते, वो ठीक रहते हैं। ठीक, अच्छा, ये बात भी सामने आई है अमजद फैजी साहब के कराची एयरपोर्ट पर भोजा एयर के पास जो है वो इंजीनियरिंग की कोई बाकायदा सहूलत मौजूद नहीं है और PIA इस किस्म के तैयारों की मेंटेनेंस के सर्टिफिकेट जारी नहीं करता क्योंकि उसके पास भी इसका लाइसेंस नहीं है। आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है ये बात? मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में। ठीक, आप इससे मुतालिक नहीं जानते। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि एक अहम चीज़ जो तैयारे में होती है ब्लैक बॉक्स, ये क्या चीज़ है और ये कितना अहम हो सकता है तहकीकात के लिए किसी भी तैयारे हादसे की? तहकीकात के दौरान दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ब्लैक बॉक्स, जिसे आप ब्लैक बॉक्स कहती हैं, वो हकीकतन फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। वो फ़्लाइट के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो मुश्किल हर सेकंड रिकॉर्ड करता है और उस रिकॉर्ड के ज़रिए हम किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। और दूसरा जो एक अहम तरीन और हिस्सा होता है उसे वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। उसमें जो बातचीत होती है ATC के साथ या पायलट्स की अपने साथ वो रिकॉर्ड होती है। उन दोनों को मिला के सामने देखा जाता है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ और कब हुआ।
ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈی کوڈنگ کی سہولت پاکستان میں موجود کیوں نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے، میرے خیال میں کیونکہ حادثات اتنے زیادہ ہوتے نہیں. پاکستان کے جو حادثات کی تاریخ ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہی ہیں. ویسے یہ ہے کہ ہمارے پاس سیفٹی کلچر کی کمی ہوتی جا رہی ہے جس سے یہ حادثات ہوتے ہیں. لیکن ڈی کوڈنگ جو ہے وہ ایک اچھا خاصا طویل راستہ ہے جس میں چلنے کے لیے بہت سارے ذرائع لگتے ہیں، اور یہ جو مینوفیکچررز ہیں ان کے پاس عموماً ہوتا ہے یا کچھ اچھے ممالک کے پاس یہ موجود ہے، ہر ملک کے پاس یہ نہیں ہوتا. اچھا امجد فیض صاحب، جب جہاز لینڈنگ کے قریب ہوتا ہے تو کنٹرول ٹاور سے موسم کی صورتحال بتاتا ہے، تمام سچویشن بتاتا ہے کہ کیا موسم ہے، کیا درجہ حرارت ہے، کیا ونڈ سچویشن ہے. یہ بتائیے کہ اگر کنٹرول ٹاور کیپٹن کو یہ منع کر دے کہ لینڈنگ نہیں کر سکتا، موسم خراب ہے یا جو بھی سچویشن ہے، تو کیا کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے باوجود کنٹرول ٹاور کی انڈیکیشن کے باوجود لینڈ کرے جہاز کو؟ کیپٹن ہمیشہ بااختیار رہتا ہے بیکاز اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اگر آپ کو کسی نے منع کیا ہو، اسپیشلی اے ٹی سی نے، کہ گو راؤنڈ اینڈ ڈونٹ لینڈ ہیئر، کہ somebody decides to land. ایسا نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیپٹن کے پاس اتھارٹی ضرور ہے لیکن وہ اس کو کبھی ایکسرسائز نہیں کرتا. وہ جو مناسب جو اے ٹی سی کہتی ہے اس کو مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. اچھا 28 سال سے یہ طیارہ جو تھا یہ پرواز کر رہا تھا، اور امریکہ میں، یورپ میں اس کے پرواز کے اوپر اب پابندی عائد ہو چکی ہے، اور شاہین ایئر نے بھی اس کو گراؤنڈ کر دیا تھا، جس کے بعد بھوجا ایئر نے اس کو خریدا. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ممکن ہے کہ طیارے میں جو سسٹم تھا وہ خراب تھا، جیسے کہ اونچائی ناپنے کا جو آلہ تھا وہ خراب تھا، یہ ساری چیزیں کچھ کہا جا رہا ہے کہ جیسے سامنے، یہ تو خیر حتمی فیصلہ تو رپورٹ میں آنے کے بعد ہی ہوگا کہ کیا چیز خراب تھی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر ٹھیک نہیں تھی، تو کیا کوئی بھی طیارہ جو ہے وہ پرواز کر سکتا ہے اپروول کے بغیر، اور کون اپروول دیتا ہے اس کا؟ یہ چیز تو طے ہے کہ جہاز کے ساتھ لیپا پوتی ہوئی ہے، کوئی کٹنگ کارنرز ہوئی ہے، بیکاز ایک جہاز جو گراؤنڈ تھا اس کو دوبارہ ایئر ورتھی کرنے کے لیے بہت کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے جو عموماً لوگ کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں. اس میں جہاز میں لیپا پوتی لازمی ہوئی ہے، کوئی کٹنگ کارنرز ہوئی ہے، کوئی ہوڈ ونکنگ ہوئی ہے. یہ ہوا ہے، کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اندازہ یہ ہے کہ کافی حد تک کافی لیپا پوتی کی گئی ہے اس کے اوپر. ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں، آپ کا خیال کیا ہے، کیا سول ایویشن اس کی ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک سول ایویشن کو آپ اگر یہ سمجھیے کہ وہ پولیسنگ ادارہ ہے تو وہ بہتر ہوگا. وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو پاتے. ان کا جو کام ہے وہ ریکارڈ کرنا ہے اور انسپیکٹ کرنا ہے. وہ ہر چیز کو انسپیکٹ نہیں کرتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہوں. جہاں تک سول ایویشن اتھارٹی کا تعلق ہے، پاکستان میں اس کا جو کارکردگی ہے وہ کسی سے بدتر نہیں ہے. وہ اپنی بڑی محنت سے کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی وسائل کی کمی ہے. ٹھیک، کیپٹن امجد فیضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھوجا طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے لیں گے ایک بریک.